Dulur kepro maneh nanggon jagongan warung VW aku Cak Supri. Aku ning sini. Nah, Halo, Cak. halo piye kabare sampean? Sehat toh? Piye, sehat. Guys, dulur iki teko mae dhewe-dhewe ya. Mergo ya wis piye meneh iki kok ya jenenge virus corona iki kok malah minggu-minggu iki penularannya melonjak ning ya. Lonjak. Sendukur-ndukure. Heeh. Lah iya sing jumlah korbane ya akeh. Mergo emang diperkirakan ning ya. Lek mendekati musim adem ngene iki penularan kan lebih gampang. Salene kuwi wong kan rada mengalami kejenuhan Covid. Jadi padha metu, padha rada lena sithik, terlena. Nah, ternyata terlenanya di saat musim dingin, Cak. Nah ya sepi tapi ikan juga ana perayaan hari libur sing termasuk sing paling gede nang Amerika ning saliyane Natal ya sing jenenge Thanksgiving gitu, hari bersyukur. Dan iki diperkirakan kok sudah di klaster nyariku, tapi ya piye nih jenenge kan acara setahun pisan ya. Iya, dan dihimbau aja mulih tapi tetep akeh mulih jerene. Kayaknya padha karo Idul Fitri nang Indonesia ya, Cak ya. Udah mulai. Tapi memang nggak sepadat biyen-biyen ya, Cak ya. Dan beberapa orang memang sadar kalau misalnya pulang ke kampung itu sekarang bukan saat yang tepat karena takutnya itu nyebar virus nang daerah sing biasane sing awalnya gak ono virusnya. Tapi mergo padha gak pulang kampung, lek biasane iku panganan dimasak kanggo sak keluarga, saiki dikanggo dhewean, Cak. Ditonton aja ceritane. Akankah warga Amerika Serikat tetap mudik saat Thanksgiving pada akhir November? Pandemi COVID-19 mungkin membuat banyak warga urung mengunjungi ayah, ibu, kakek, dan nenek agar tak beresiko menularkan virus corona. Ini membuat peternak kalkun khawatir santapan tradisional saat Thanksgiving takkan laris terjual seperti tahun-tahun sebelumnya. For months now, we've been thinking about whether people will even be having holidays, let alone the size of their holiday. And that's such a big piece of the turkeys that we're raising and them being the centerpiece of usually large family gatherings. So for months, we've just been like, are people going to want turkeys? Are they going to want big turkeys? Dengan pembatasan kegiatan berkumpul di sejumlah negara bagian, kemungkinan santap Thanksgiving dengan keluarga besar semakin kecil. Diganti santap kalkun secara terpisah oleh kelompok-kelompok lebih kecil. We've been playing with some different ideas, and one, although it has involved a lot of different planning, is to just harvest the birds a little earlier, so they're a little smaller. Sementara itu distributor dan toko jagal seperti di San Francisco, negara bagian California ini juga lebih banyak menjual unggas berbadan kecil. We don't want as many big birds, and we think we'll sell smaller birds or different things like porchetta or guinea fowl, quails, fresh game hen. We have beautiful chickens with their head and feet on them. Bagi yang tidak mudik pun ini juga menjadi opsi saat Thanksgiving. For Thanksgiving, usually we do a Friendsgiving with about 10 to 15 people over at somebody else's house. And this year we're going to be just probably doing it on our own, just ordering a few small things. Menurut survei yang digelar perusahaan pengemas daging unggas, Butterball, 30% warga Amerika akan merayakan Thanksgiving dengan keluarga inti saja. Biasanya hanya 18% yang melakukan hal ini. While the size of the gathering might change, the size of the turkey certainly doesn't have to, because when you've been cooking as much as we have this year, leftovers are a hot commodity. There are a lot of things you can do with them, from the sandwich to enchiladas, pretty much anything you can imagine. Setiap tahunnya biasanya 40 juta kalkun disantap. Menurut catatan Federasi Kalkun Nasional, organisasi yang mewakili industri kalkun. Demikian laporan tim VOA. Lah lapor ati ganti pitik sekalian cilik-cilik ngono kuwi kan akeh pitik cilik-cilik iku. Beda ya. Ke tradisine tuh pitik kuwi ya. Beda. Rasane beda, Cak Su. Bedane apa yo? Bedane yo lek menurut aku sejauh iki ya aku ngrasakno sing jenenge kalkun iku kok gak enak ya menurut aku ya. Dimasake mung isane mung ya mung di sing jenenge dipik atau dipanggang iku, digoreng ora iso, ora enak ya. Nek digoreng dadine kayak karet kok. Mangane ngono. Makanya terus awalnya kan teksturnya kan rada alot gitu ya. Nah, ada beberapa tradisi lain di waktu Thanksgiving neng Amerika, tapi kita tonton sawise sing siji.
Dulur sing jagungan marung piye. Nah, kami berdua ini nek rumah Dewi ning ya mergo untuk menghindari joko-joko lah ning ya. Benar. Joko-joko. Kemarin habis sempat deg-degan hasil tesnya ya apa, terutama karena habis Ternyata apa ya liputan. hasilnya apa ya? Hasilnya negatif, Cak. Oh negatif. Sampai tes sing piro ya to Kak? Aku kita kok sering banget iku, sering tenan iku. Ini yang kedua kali. Oh. Aku durung tahu aku. Kalau misalnya Cak Su nggak pernah bersinggungan sama orang yang terkena COVID atau misalnya nggak ada gejala, biasanya nggak disarankan untuk ngambil tes. Tapi nanti ini gratis Cak tesnya. Lek di asuransi, tapi lek misalkan randu ya gratis juga ya. Di Washington DC itu ada antriannya panjang, setiap hari cuma buka selama 3 jam. Terus mari ngomong itu ngantri, iso langsung tes, iso langsung teko, utawa kudu bikin janji sih. Janji sih. Nah, Cak, ngomong-ngomong soal tradisi Halloween, kok Halloween sih? Halloween sampai nih piye medeni aja, wedi ya Halloween Thanksgiving. Hari berterima kasih bersyukur. Salah satu yang dilakukan di Gedung Putih itu biasanya adalah mengampuni. Wow, kalkunnya diampuni, Cak, kayak potong. Loh kok malah diampuni dosa ta? Sebetulnya sing diampuni menungso sing beleh. Oh iya. Kok terbalik ngono? Ya apa iki? Maksudnya dia aku dari satu yang nanti nggak boleh disembelih kan, nggak boleh dimakan, nggak salah kan? Bariku itu dilepas neh ngono kan? Dua-duanya nggak dipotong, Cak. Sementara yang lain-lain kan dipotong. Maksudnya diampuni ini dibebaskan dari hidangan makan, hidangan Thanksgiving ngono kan, simbolis tau ceritanya kan. Tapi ini memang tradisi yang baru dan lama sih sebenarnya. Nah, lek sampean pengen tahu ceritanya selengkapnya, tonton aja sing. Kayak itu. Tradisi Thanksgiving di Amerika tak jauh-jauh dari kalkun, unggas asli Amerika Utara yang jadi santapan para pendatang dari Eropa pada masa kolonial di Amerika. Salah satu tradisi kepresidenan adalah mengampuni kalkun. Pengampunan kalkun yang pertama terekam sejarah dilakukan oleh Presiden Abraham Lincoln yang oleh putranya Ted diminta untuk tidak memakan kalkun yang dihadiahkan padanya. Tapi tidak semua Presiden AS melakukan tradisi unik ini. John F. Kennedy, Ronald Reagan, dan Richard Nixon hanya terkadang melakukannya. Baru setelah pemerintahan Presiden George Bush Sr. pada tahun 1989, barulah pengampunan kalkun jadi kegiatan tahunan. After all, this turkey represents America's 45 million turkeys who will begin making their irreplaceable contribution to our Thanksgiving celebration. So take it easy, turkey. We're just here to serve you. Proses memilih kalkun butuh beberapa bulan dan dilakukan oleh Federasi Kalkun Nasional. Pada akhirnya, 2 kalkun dipilih. Satunya ikut upacara di Rose Garden Gedung Putih, yang lainnya jadi kalkun cadangan. Nama mereka dipilih oleh siswa sekolah dasar. Kebanyakan presiden menggunakan kesempatan ini untuk bersenang-senang. Time flies, even if turkeys don't. I thought it was pretty good. You think it's funny too, don't you? Pada Selasa sebelum Thanksgiving, kalkun dibawa ke Hotel W di pusat kota Washington. Di dalam kamar suite, mereka diberikan jagung dan blueberry dan bersiap untuk sesi foto di atap hotel. Lalu mereka diantarkan ke Gedung Putih. Butter, I wish you a lot of luck, but I hereby grant you a full and complete pardon. Setelah upacara pengampunan, kedua kalkun akan menjalani sisa hidup mereka di Virginia Polytechnic Institute. Demikian laporan VOA. Ini Amerika ya sih dipelihara nih ya. Masih kan wonge wis kayak gini kan wis maju terus dari berbagai negara, asalnya kan teko negara akeh migran toh. Akeh sing nggak mengenal saat durung itu kira nggak mengenal tradisi ngono, tapi juga akeh sing melok ngerayakne Thanksgiving ngono gini ya. Iya, beberapa sekarang di beberapa komunitas etnis mereka sendiri bikin Thanksgiving-nya dewe-dewe, Cak, yo nggo makanannya dewe-dewe. Toh misalnya aku kumpul-kumpul karo koncoku sing dari negara lain-lainnya juga masak makanannya mereka masing-masing. Walaupun kayaknya jadi nyicip-nyicipi makanan semua orang ya, tapi kan memang Thanksgiving itu perayaan hari bersyukur. Jadi bersyukur duwe konco lah.
akeh lagu penting nek nenggon perantauan ini konco dadi dulur ning. Nah, dulur habis ini kita mau mengupdate berita soal COVID di Amerika Serikat, tapi setelah neseng siji. Nah, dulu riset dengan jagungan warung VW ngomong perayaan Thanksgiving nek nggon era atau masa pandemi ya. Isih akeh wong Amerika sing mulih mergo yo piye nih ketemu keluarga itu penting juga. Akeh sing hati-hati tau Pak, takut sing jelas kan pesawat yo lumayan penuh wingi ning ya. Kendaraan sing mobil dhewe akeh. Mereka wis berjanji mas dilekne sing penting aku hati-hati yo. Keluargaku nggak akan ketular. Gawe masker, mungkin nggak peluk-pelukan kayak tradisi Noah mereka ketemu, tapi ya kok dulu lah hasilnya kayak apa ya, ono klaster sing nyar pora yang jelas iki luar biasa nih ya. Jadi akeh negara bagian atau daerah-daerah kene kecamatan atau kota madya ku sing nerapno meneh sing jenenge lockdown atau apa jenenge ning Indonesia PSBB nih. Mergo memang tingkat penularannya dhuwur ngono ya. Iya, dan juga kita ngelihatnya itu gelombang yang ketiga kali ini lebih melampaui lebih banyak dari kasus-kasus sebelumnya ya Cak ya. Sing meninggal yo, kasus positifnya iya. Selain memang karena tesnya luwih akeh, tapi ya memang penularannya sekarang lebih tinggi karena lagi musim dingin Cak. Kalau katanya para dokter, para ahli itu bilangnya virus corona itu kan memang lebih tahan di dingin dibandingkan di musim panas. Makanya penularannya ndok nang dinding. Nang dinding ngono ya. Wis tahun tok ceritane penularan sing melonjak virus corona nang Amerika dulur. Menjelang pergantian tahun, pusat kebugaran seperti Tribe di San Francisco, negara bagian California ini biasanya mengalami lonjakan jumlah klien. Tapi dengan pengetatan kembali PSBB karena lonjakan kasus COVID, tak banyak pelanggan dan kelas pun sebagian pindah online. Next year, we're looking at least 50% of the health and fitness studios, brick and mortars, are going to be gone. And if they're not gone already, I think they're heading that way. So it's unfortunate, especially as health and wellness is so important for keeping us healthy and helping us fight COVID. But I think it's just the reality we're in. It's just such a competitive market with not very high margins. Masih di California, bandara LAX di Los Angeles biasanya ramai dengan pemudik menjelang Thanksgiving. Tapi dengan anjuran pejabat setempat dan Pusat Pengendalian Penyakit AS CDC, tak banyak yang tetap mudik tahun ini. Seeing the airport now, it's about 95% of less than what it used to be. It used to be we wouldn't be able to stand here and talk. There'd be more people that we'd be bumped into. So it's good that people are traveling less. I think people should stay home. They should stay well, stay themselves if they can. It gets lonely out there, though. I mean, if you live by yourself, you're by yourself, and it sucks. So, but you could always Zoom. You could always talk to people over the phone. This holiday season is unprecedented due to the global pandemic, and it's very difficult to make any predictions on our travel numbers. Last year, we had over 3 million people travel through LAX for the Thanksgiving period. This year, we know that the airlines have sold half of the amount of seats they sold last year. Ketidakpastian ekonomi akibat pandemi berlanjut 8 bulan sejak mulai diberlakukannya PSBB. California dan juga New York termasuk di antara negara bagian yang memperketat PSBB dan ini cukup memukul perekonomian setempat. Mulai restoran, pusat kebugaran, hingga retail yang biasanya menjadi penggerak kegiatan ekonomi di Amerika Serikat, terutama menjelang pergantian tahun. Tapi pada saat yang sama ada kabar menggembirakan dari sektor farmasi dengan uji coba sukses vaksin virus corona yang tingkat efektivitasnya melampaui 90%. Pfizer lalu Moderna mengumumkan hasil uji coba klinis mereka, sedikit membuat optimis pelaku usaha dan investor. The rise in COVID cases is happening in the here and now, and it is absolutely scary news. But markets are looking past this moment of fear to see what does 2021 have in store. And what's different about 2021 in investors' minds today versus 2 weeks ago, what's different is that we now expect to have a vaccine rolled out over the course of 2021, which will enable a return back to normalcy. What is the process of
of launching this vaccine, right? Who's going to get the vaccine first? How effective is it going to be? Is it going to take 6 months? Is it going to take 9 months? Is it going to take a year? Because the other question people have to be asking themselves, and you heard it from President-elect Biden, is, hey, pass a COVID bill, a stimulus package right now, because there are people in the United States that are hurting, right? They are out of jobs, or they're running out of money, or businesses can't sustain itself. So there's all that kind of going on. Data Departemen Tenaga Kerja AS menyebutkan jumlah pemohon tunjangan pengangguran baru menembus 740.000 orang, melebihi perkiraan analis dan mencerminkan dampak berkelanjutan pandemi terhadap perekonomian. Demikian laporan tim VOA. Ya wes, bareng engko sampean tak ajak karo ning sini ngobrol-ngobrol sinau basa Inggris ya, lan nonton jagat neko-neko tapi sakwise sing siji iki. Tak nyeruput kopi sik. Bola, Cak Su. Iki sanu masih aku ora iso nyegah Covid tapi iso nyegah awak gen cok kademen iki. Oh iya, saiki suhune wis mulai 7 derajat Celcius ya, Cak ya di sini. Iya. Tapi ono anu sih pemanasan ning nggon apartemen, tapi kadang-kadang kepanasan. Jadi lah ya kadang. Tapi pemanas itu mengambil lebih banyak listrik atau enggak, Cak? Dibandingkan misalnya musim panas. Kene nganggo AC pendingin. Ketoke leh musim panas luwih akeh iku. Dadi AC, heeh. Dadi akeh wong sing duwe omah terutama nek Amerika lek musim panas atau musim dingin iki anu tagihan kuwi mundak iku ya. Gas yo lek pas musim adem iki gase to. Dadi musim panas yo tinggi AC, lek ngene nggih panas. Tapi lek orang ngangge ngono iso kademen iso kaku engko. Aku bahaya itu. Aku untuk sementara karena belum punya pemanas ruangan sendiri, tapi pemanas ruangannya masih dari apartemen. Jadi aku nganggo selimut sak wake-akene, Cak. Jublok ngono. Lah malah enak, aku yo kadang-kadang entuk saka njaba lek durip ning jero apartemen kepanasan malahan. Bingung kan ya saiki yo. Ya wis penting anak selimut kemulan beres lah, timbang turun ning jaba wis. Ya butuh kehangatan hati lah, Cak. Ya wis, Dulur. Lek adem sithik iki apa? Adem dingin cold ya. Nah kalau adem tenanan sampai embeku itu bahasa Inggrisnya apa? Cool. Salah. Daripada ngawur Dulur nantae. English in a minute. Welcome to English in a Minute. Let's say you buy something, and when you pay for it, you say, "This cost me an arm and a leg." Do you have to give them your arm and your leg? I hope not. Let's listen to an American English conversation to see if we can find out what this means. Did you buy that new computer? Yeah, I did, and it cost way more than I expected it to. How much? Let me just tell you, it cost an arm and a leg. When you say in American English that something costs an arm and a leg, it means that the price is very, very high. If you use this phrase, everyone in the United States will understand you. But this is an informal phrase, so don't use it in a business setting. And that's English in a Minute. Dulur, saiki gilirannya jagat neko-neko. Gara-gara virus corona, kuil Dracula sing terkenal nang Romania iki gak akeh ditekani turis, Lur. Padahal akhir tahun ngene iki, terutama pas Halloween ini, biasane turis gembruduk teko mrene pengen ngrasakno angkre kuil sing jarene dhisik tau dadi omahe Pangeran Dracula iki. Dracula wedi karo virus corona rek. Tim peneliti nang kebon binatang Helsinki, Finlandia sing neliti perilaku kethek-kethek iki entuk hasil sing ngagetno, Lur. Kethek-kethek iki dikon milih rekaman swara alas lan saisine lan rekaman swara kendaraan. Iki milih swara kendaraan ketimbang swara alas.
Lah soalnya wis dadi penduduk kutha lur. Wit fig utawa aras sing gedhe nang Nairobi Kenya iki akhire ora iso ditegur merga nggone iki arep dibangun dalan tol. Lah iki berkat usahane suku setempat sing iso mbujuk presiden lek wit iki keramat. Awale presiden lan stafe rada cuek merga pembangunan dalan tol kuwi penting nggo kemajuan ekonomi. Tapi sakwise nonton gambar lan video wit sing umure atusan tahun iki, Presiden Kenya akhirnya ngetokno impres khusus ndadekno wit iki warisan budaya sing kudu dilestarekno. Wedi kelalat mungkin lir. Kalau misalnya nanti udah ada vaksin, kira-kira orang-orang masih mau pakai masker apa enggak? Harapannya petugas atau pakar kesehatan Amerika ngono ya. Karena vaksin pun nggak menjamin 100% ya. Kadang-kadang kan ada mutasi kayak flu loh nih. Flu itu kan setiap tahun kan ganti-ganti strainnya atau jenisnya toh. Jadi iso wae engko bermutasi terus ternyata vaksin sing temokne saiki nggak mempan, nggak manjur. Ya, Lur. Wis setengah jam ya. Ngontonin sampean. Nah, sampean punya pertanyaan. Utawa masukan sungkan-sungkan kirim nang email warung@voanews.com. Jangan lupa juga mampir ke Facebook dengan kata kunci Warung Vio Edulur. Teko Kecamatan Arlington, aku Cak Supri. Aku dari Kecamatan Alexandria, ning sini. Dan pamit. Jangan pamit dulur. Monggo.